Barsi. Non da biyo, non. Barsi. тамошобинон дар ин канал якум бор эфир кардистанд. барои ин эфира ма падилица мекунам. падилица барои чӣ мекунам ки тамошобинон бидроен эфиро дига канали куртаҳои миллӣ, канали кухня Асия ва анами канал мешавад 3 каналда мо эфир мекунем. барое ки дига каналҳоро тамом кардем, анами каналҳо гузаштем. барои ин эфира ма падилица мекунам да канали худам, да канали таҷмама. обязательно тамошо карди сразу канал бидроед подписаться кунем. барсик салом. футбол анаҳа саго уже бегаҳ шуд, девона мешаванд, маҳкама намекушояндшона. барсик шата мехди точно. соат 10 такам сагам дорем. ана хешишса нигоҳ када мо тарбуз хӯрдем шунем. хош ки мо гӯшбирён хӯрдестем. мо уже хӯрдем брак. тамом шид. вообще-то ирӯз гӯшбирён набуд, просто тарбуз хати нон буд. бачаҳои ҳамсоя ва пишти хона гузаштистанд. тамом метавонӣ ки брак. саг дорем, пишак дорем. барои чӣ эфир ному шиносоия тамошобинон барои ки иҷода шиносоӣ рафта. ин канали тавозуна шумо гирифтем? Не, футбол канали тавозуна ман нагирифтам. канали тавозуна минуташа ҷамъ карда сои биштар метиём. худаш видео мепартоям, ман эфир мекунам. асри дард салом алейкум, шукр нағз, шумо чӣ хеле. барои ами времена канал эфироша ман мекунам, видеоша худаш мепартоя. тезтарак соатош ҷамъ шава гуфта, ба ҳамин хотир ичишин инон полни исо омад. да рафиқо оператор аймана мебиромадем. барои ами канала асосан барои эфира номша шиносоӣ мондум. эфири шиносоия. ман худам админи канали таҷмама ҳастам. дар дига каналҳоам эфир мекардам. ба маслиҳат кардем акаоҷи дар ин канал эфир мешавад. рӯзона ай шаҳр эфир мешавад, душанбе шабона ай гравзавод. ки кати шинос мешем. қадима қади барсик неку. вообще-то ман дар инҷа гав задестам. подписчико семья блогеров. шумо худтон ягон канал доред, овозатон шинос. ман канал дорум, канали таҷмама. 19000 подписчик дорум дар каналам. каналам влоговия. дар оҷа дар бораи чӣ кор мекунем, дар ҷо будем, масалан ам хеле канали лақ гапи чапи бемаъни футбол. канали ами хеле бекор хуҷоҷ, хеле канал салом мо рафтем ирӯз хӯрдем омадем. хулоса барои амин шиносоира барои ами гуфтам ки шинос шавем. ман худам 3 канал дорум. канали таҷмама дорум 19000 подписчик, 3000 2000 ва як канали дига дорум таҷмама шоу. уш канали алдараша дар дуруи ҷо ҳама чия мебиниш. мо намедонам история ягон занака ва ягон шӯхия карчи алараш. бо дорум канали нону намак дар оҷа хай авқот павқот. апа чӣ гапаём апа? ҳеҷ гап нест. инҷи асри дард. шумоам канале ба фикрама. ман 5 канал да эфир доштам. хушбахтона 3 хайнона нишонате кор да гишнагита мурдагием чӣ нишонтиён тарвиз тамом шудагира гуфтани ё гирди тоҷикистона ё чойники холира выбирать кунед. нон состара хай устарак монум нонам. худа куди ки ҷудаи намебинем. худа кун дар пушти экранам. хулоса 5 канал да эфир мекардам. ҳамагӣ мумкин ягон 10-12 канала монетизатсияша гирон кардагиам. 5 канал да эфир доштам. яъни соҳиби канал нависитагма ки гуфтагам тамом шава яташ шуморо қуш мекунам ки як бора 3 пор шуд минуташ. ана ки озодтар шудем ба ин канал омадем. ҳозир роз хонатон меҳмонӣ мерам. майли биён охе якҷоен шумо
در کدام طرف خانه ما آنقدر هم دور نیست گفتی اما شاعر گرچه در چشم شما منظور نیست یک چلاویک سلام در این کانال فقط آدمای وایان همی подписчикой همی کانال اولی поделиться کنم با подписчикой خودم جمع بیانده سلام کجا دارین شما؟ ما شهر دوشنبه داریم در پایان کاروان خونمون در گراوزاوا در گپ داریم اپا کانال شما چی نام داره؟ کانال من تجمع نام داره این صاحب کانال اومد در یوتیوب بزنید تجمع اون کانال من خوش اومدید همه کسا توازن حقیقت یکم بار در کانالتون افیر کردم شیناسایی رفته است ما گفتم یک 10 minut افیر کنم با پادیلیت ساکنم که ای کانال خودم آدمای اینجا بیانده کانال ما رو میدونید که ما میشیدیم گپ زده اینترس نمیشه اینجا همه подписчикای شما حیران شدن که در کانال شما ما چیکو کردیم خلاصه هم خیلی تماشا بینا اگر که با توازن زنده در گوگل شما میتونید بزنید دام تجمع خانه ما میبره تکشتو آدرس نکوه بسیار تاکسیستا که در کار خانه میرن اپا در کجا ما بگم ای جانا کنم اون وای در بزن تجمع خانه ما میبره انا خیلی بهترین اپاش اول ما چند ویدیو انا فکوسناف اومد انا فکوسناف شما امی افیری ما رو پدیلی تلا میکنین برای که من یکم بردم توازن حقیقت افیر کرده استم نه فکوسناف هم تمام کرده مینتوشه شما پدیلی سکنه افیر اپا خاصیت دامی کانال بگه تا подписчикای ما بیاین امیس برای که یکم بار افیر کرده ممکن که نمیدونم توازن سازی خوبی میکنم رحمت کلام فکوسناف مولی شو چیز گفتگوش ما رو میبینم نسید و در بوجو آدرساتون هست بگو اگر نمیم بیاید در بوجو در گوگل هست دام ترجمه ماشه به انگلیسی بنویسه میبره اتسین کشه 5 مونه 2 نمونه بو در چند وقت مینوتو رو بود میکنین یا چلاوی که وابسته ای آدم مثلا 11 آدم 10 آدم قطعی اگر 3 ماه میفیر کنی بود نمیشه برای می در کار که در اینجا یگان دسترخوان زیبا خوش اومده این این подписчикای کانال خودمون بلوگرای زنای پخت و پز میکنم اکوا کانال آدم شده مثلا 10-20 کس قطعی دیر در کاری که 70-80 کس در افیر گاوزانه تیز شوه اما با یک روز 6,000-8,000 مینوت جمع میشه و ایخی 10-12 کس قطعی 2 ماه جمع میکنه نه که میشوه استا مثلا ما هم اول در کانال فکوسناف یا افیر میکنیم 10 کس 12 با آخران 45 یا با زیاد شدن میگرفتم دو نمیمونم یک میمونم رحمت خوش باشه در پجان سلامت باشه اپا بعد راستش رو بیاد شو داری یا نه اصری در شما کانال تجمع ما درایه میبینه полностью подробный отчет ما در او کانال چند سال 3 سال ویدیو کردیم 3 سال شده یوتیوب так что от ай до я گفتی ورسو هفتم لایک رحمت کلون خلاصه نام خیلی پولش هم میگفتین یا چلاوی پولش هم میگم یکم پرابلم نیست 5,000 روبلی میکردم هوز دیگه نمیکنم دیگه آدمو میگیرن زکاز افیر آخران افیرم همه بچه‌ک بود همه ما در خوجا بودم یا نویستن من مایل گفتم میکنم افیر دیگه ندارم اگر 5 کس دوستم 3 تاش پرید دیگه نمیگیرم گفتم ها اصری درد اپا خوشا شما این کانالی که انا ها دیلیا یک تا آمدن گرید انا این کانال پریدم ما تماشا بینو دیده تماشا بینوی توازن подписчикای ما استا خچون میو یا نیست یا پشکارن که اخبار گاب میزنی استا گازن گاب نیست نه میوزیک میدونی چقدر وقتی که افیر میکنی افیر در تو ساعت کس 2 ساعت کس کانالی که اکتیو باشه میدره اوجا اگر استا گازنی اسپید نمیکنی گپای وای رو بخونی برای می اوجا ما آموختشتم فرزند دورم با فکرم کم کم تماشا میکردم ها 6 تا فرزند دارم تاجیک دختر سلام علیکم من ایفته ها شناختم آها زدن چی فقط صورت های شناس میمونم اپاش ما در کانال تلویزیون کار میکنی اخبار ده
نه اخبار در کار نمیکنم. خیلی خواهی اخبارای امروزه را میگم تا نکروچین. دوستان عزیز، امروز تاجیکستان تلفات بزرگ داشته. امروز شاعری خلقی تاجیکستان، آدمی که گیمنی جمهوری تاجیکستان نویس که هر یک کودک حتی میدونه دیار ارجمند ما وفات کرد و او را ساعت 6 در لوچوب گور کردن. جنازش ساعت 6 در لوچوب به تماشا. نه ای پرچه اخبار بود برای شما، اخباری همین روزه. فهم و مهنت باید نرخ داشته باشه رحمت. البته و این پوشیده نیست. مثلا آدما میگن چخه چو میکنی، من میگم که نه شناس من پروستا میکنم. من میگم من پول میکنم آخه برای چی؟ یا که مثلا فکوسنوف اومد و روزی یک ساعت رحمت پی خوشیت من من تو من پر کردی من سازم من اون چی رحمت تو من پول گرفتم به پول میگرفتم بعد چی کدال میگفتی رحمت میگفتی خبر راسته یا نه بجان؟ البته که راسته. نخوام در برای مردن شویر دروغ بگم بودم مبین نه کس مکتب خوش خواندگی در یگون هده خونده است که کبوت اوقاتش سگ خورده است. نه پاتیشکوی اپای خصوصیت خیلی دستگیری میکنیم. رحمت کلان زیلیا این کانال هم با فکرم 1,500 زیاد ساعت داره. 1,000 داشت یا 700 داشت. همه قشیدیم ده ویدیو کرده استیم نصیب با ویدیو میکنیم. 8 لایک. سلام خصوصیت منو مایا. سلام علیکم. شما подписчики نه نه دروغ گفتم. توازن شما دا подписчики ما در اومدم بینم در کانال توازن افیری شما بر اومدگی بود. خلاص بود اپا بهترین اپا سلامت باشین. این توازن افیری ما دا بود. انا ها گفتم شما شیناسه. ما همینجا دسترخوان زبال ما ویدیو تونم میدزم. اگر ما وقتی افیر کردن نیابیم ایمون هم پیش میبرین. افسوس یا چیلوگ من نمیتونم برای که کانال خودم خواه کانال رو را پیش برده استم. کانال خودم 20,000 میشتگیز در 3 سال. اگر قربان سلامت میگه اپا خواستید این وای ما 4 تا 8 سازن. نویستی که وای ما 4 تا 8 ضرولیام میبخشی. من 13 سال شد مایا ضرولیام 13 سال. بعد از 13 سال یکم بر من همین سال من نکسی های کردم ده. من یکم بر نکسی های نکردم بودم. مرسدس لوکس های میکردم نه نکسی ده های کردم میگه ضرولیامی. ما ایده هستم این مده ها افرش برام مال شپا جان دسترخوان زیبا سلامت باشی. سلام اینامی قرغم واه دیلی سروسی. من سلام علیکم سوزین خوبیم. خوش آمدی مایا جان. ای بیرون در اومدم افیر شما را دایرو نکردم. من هم در اومدم امی کانال که افیر تمام شد. وای ما بعد 13 سال وای ما شده. نه بچه که دست 13 سال ماشین کلون شد ماشین مایده شده. سال اول مایده بود یا تا کورسا داشت. وای قتی من استا شده بودم سال 2007 بود. کاروچی هوا جوش وایرون میشده. اینجا پیشکوی این کانال بچه ها میدوننده تا استاترش وایرون میشید. تا نمیدونم اکومولاتورش خود با خود سریع میخواستی گیرون نمیشید. تا بنزین اساسش وایرون میشید و میخواستی دلی میرحمان میکردی همه را عقبون میخزوندی میبروردی فروی میگفتی یا سنگ میگفتی در بالای او بنزین اساس میزدی دک دک دک. باز اودید میشده کاروچی در این 13 سال 13 ماشین 13 درد داشتم. حالا خوراک میپزم میپرتم در واتساپ تو مونه انا در واتساپ میپرتوی زودتر میشوم. مایا سلام اپا دیلا جان سوزم شون بخیر تجمع آنها ها و چی خیام جان هم اومد بیاین چی خیام جان ای بلوگ زرین دیگر ما در همی کانالیم زیبا. سلام سوزی خوبی اپا دیلا جان قریب 1 ساعت شد زویرشید کردم. سوز رحمت شما سوزین مایا دیلا میگه در سرخونی زیبا. سلام اپا جان دیلیا تجمع محولی صاحبی X8 ای پلی یوتیوب. اکنون مایا ای پلی یوتیوب صاحبی X7 شد. ما X8 میشم. خدا رو شکر. شما چی حال داری اپا جان دیلیا؟ اریک سلام علیکم. مغازین رفته بودم از در آمدم بود شده افیر مایا. توازن کانال خوبه. توازن کانال خوبه. نک پیش ای монетизация полный проверка کردن در کار که سلاید شو داره چند تا سلاید شو بسیار داره اهمیت دادگیم چند چیشته. ما شپا جانا همون نمراتون روی کرده بودین واتساپ داری اپا جان ها همون نمره دا خما گم کردم چی گفت شیدسته فوتبال شیدسته. سوزی خوبی دیلیا جان بو بچه اریک نواتسه подписчик دیلیا چی بالو خواستم خیلی گپ چپو تماشا بینم. هنمی ساعت 8-9 شد در دوشنبه اتاک سر می شود. اتاک از جانبی خاموشک های
хунхур. Мая пули ютуб браслети тилло мехара меган мода шида видео да браслет нишон додан да видео во бача ки нишон додиста хай па ҷома хӯроки шумо пасанд ба мали ба ҳазур дастархон зебо ки вай нишон дода браслети тилло ман хай браслети тилло надорам вообще-то тилло ман ба фикрам ки надорам ягон япари ягон ҷода агар боша япариҳое ки усунош гум шудага бое инами гугизам миковем барои инами дуди паша гуфтани гап ҳаста дар тарафҳои Россия ё неста япаи хусусият модам ҳаста и камариҳо ина ҳамо дуда гирон кунӣ мераванд даф мешаванд бо дуд дар Германия зиндагӣ кунӣ мондам хеле апаратак доште бо ба пуф муф намепаране апаратака мезадем мемурдам мая бо чӣ гап мая сумка дорам не ки теҷекеда монда омадам ха адресоти ман мерам мегирам хомшакорам меҳмонӣ омадагиам хонатон ташкилӣ надорем вроҷибе чида ё омадиан ино ҳар рӯз намҷан хомшакҳои хунхур ҳеч не апаҷилия ҷонам созен шумо чо каде мая чанд одам омадтон айрӯи у группада я духтаракда 200 чанд та омада каналуш номуш ва талант таҷрички ман ай болои хистеварс тамошо кардам 100 чанд та омадагия хулоса инам хеле чизеро ба ҷо кардем ва ё дидиан чизеро ба ҷо кардем ки дидай хумшако чида бисёриҳо да бисёр бисёриҳо да кам намедонам охи чӯ хешидая ҳамо конкурс хай ман ҳамаша гуфтум яки абони дигар рекламатон мекунам чтоб наган ки 1,5 типа нашид ва подписчик наомад да 1,5 кам омад яхешда 200 та омада яхелишда мисол 100 чанд та хай тобистима вақт ҳаст апа за актив ягон чӣ кунен ака гуфтум за актив ягон чӣ мекунем оли ку спонсоро группа доранд мая хуш мешидед да ана ҳоли ваё фикр кардастия ну чия номуш чия бо ябори ман гуфтум рекламатон мекунам дар канали худам имрӯз аяқ лав кардистам шон гуфтум рекламатон мекунам фикр кунед ки дар 500 рубл шумо конкурсда бозӣ кардед 1000 рублда реклама шидед таштоинам хеле апа ма ҳамиҷам хаб карде гуфтем куҷо шиден дили сароси ма спонсороту причём ҳама чи дасти шумо да охир баъд чӣ хел охиршда мегем ки мо семиксира актив мекунем хали мегем мам қурған теҷе худмоне ами худ ному чӣ буд эфир кардагӣ номи ма хосият апашка шумо як вақт конкурси бесум мекарден ҳолам ҳамун конкурси бесум саршид ку бо 14 та спонсора 1,500 рубли ҷамъ кардагиам даблю салом охир шуда не ҳозир биген охи я видео када чӣ бугум охи оли шам агарем гал занем конкретно мая пишак омада дамбати саг гузашт бо пишак омад даблю чихе шумо и канал айкиҷо ёфте омаде ку як сухан кунем манда кам омадеста барое ки мумкин шумо да уже ё подписатсия кардагиам ай шумо то инои ман рафтестиям фаҳмиде подписчикои ман рафтестиян ай шумо ма дер кардам гу не тобистима конкурс бурем бидрои канали таҷрима ма оли тобистима конкурса так что дер накардем 10 биёяд 10 мерава қатимага охир медоне ина мо 5,000 рубл додем мая дилия да кику дар рқия мо фикр кардем ки и силкаи каналмон дар комментария закрепит мекуна и гуфт ма дар комментария силка пулка закрепит намекунам зарара канали ма да гуфт ман ҳайрон шудам агар мо чӣ дода 5,000 додем мо 4,800 ман 5,000 роиш кардам қати конвертация бало 4,800 шуд гуфту 4,800 чанд рой кади 5 неста бо дополнительно роиш кардам закрепит накарда комментария агар закрепит мекард амо видеои конкурси да медромадан агар чӣ фоида будай ма гуфтум бе мо видеои конкурса партоем баъд чика қатима газани ҳамаш ҳал мешава у спонсоротон асто дар бозии таҷмик иштирок кардагӣ худ неси не ман нестам вай мавзунаем чанд каси омад як хел газда 200 чанд кас омада як одамда қариб
300 кас омада, яъне ки айрӯе ки ман ҳисоб кардастам 150 кас омадагия. Ман универсал фестивал за нигоҳ карда будам, да скриншот карда будам, гуфтам айрӯи ҳамин мебинем ки чанд кас мешава. 700 чанд буд, 900 ёда намонда. Таги да описания мондагия тамом накарда дидам, накардаё чиприз мондагиян уже миксери чимчи бало шуку мо соз на эфира айсабчто вкуснов даромадам. Вкуснов ба ваъдааш вафо кард. Нағз вкуснов нағз. Мада ай Руқия тоза 1000 мондаги. Руқия гуфт ки мада гуфт ай духтаро 2200 ай мараф одамода гуфт. Одамои иқанавастошон бад. 40 секунд реклама кардагман. Рекламашама 5000 рубл харидам. 40 секунд гав задага. Ма 2 мода каналои вкуснов гав мезанам. 5000 рубле. 40 секунд вай гав зад. 40 секунд. 5000. Гуфт 40 секунд ма видео мекунам. 5000 да. Вкуснов салом сози хуби. Так что нам хали. канали Манзумахон долларош гирон шавад. номи каналаш таҷриба ман нагуфта. Не охи канал хасият. Не хосиат ё хасият гуфт. армия духтаро ҷамъ шид. О армия ма омад. Дилия салом чӣ хал шумо Руқия қирғиз кара мегӯен. О шумо як моҳ гап мезанед. Як моҳ не дар канали Вкуснов, дар канали пазанда ман 2 моҳӣ гап задагиам. Барои ки одамошон подписчикошон хеле эфир меомадромадагӣ кам буд. 2 моҳӣ гап задагӣ мисол ман 5000 мегирам ай ҳамиё. Оли чандташ 5000-им надода не ки 5000 мегирам ай ҳамиё. нах 5000 айда не ки мисол вая 40 секунд гап мезадаги. Бо гуфт ай 40 секунд зиёд нашава. Гуфт ки ман намекунам, ман мебурам гуфт. Аба шумо бояд ай Вкуснов 1 миллион гирем. Чува W бечора Вкуснов. Руқия ми 5000 ба ман ба мегуфтид ман реклама мекардам. О Руқия хасият. О хасият. Хасият. Канали хасият. О худ майдон шдам канали хасият. Канал таҷриба ва навиштани занака чува я человек шумо ам реклама хардаге ва 5000 ва 5000 дига шона гир. Не оли ам 5000 буд кунанд. 5000 дига дар кор нест. Йоҳо нахуд 40 секунд бом оли ма барои 1000 рубл дар каналам реклама мекунам кудилия. Яна барои 1000 рубл яна муд гам мезанам спонсори поездка имо наме чумчи бало баттар. Короче фариштаи осмонӣ мебурорум одама каналша. Аралаш ТВ салом. Да 1000 рубл. таҷма мегуфт соз буд. Хасияташ чие бо? Хидма ма ҳайронам. Хабар намегӯяд ҳан чӣ видео мекунӣ чӣ. Майли хасият мегуфт, пасият мегуфт. Ҳам сӯкай паданавата дар поёни видео закрепит мекард ки одамо конкурс медромаданд. Мои қарискават карда 5000 рубла барои конкурс шуда гуфтем. Мо гуфтем ту мора реклама накӯ. Канали мо реклама дар кор нест. Ту конкурса реклама кӯ. Ман киргизот хати кор мекунам намедонам чӣ хел фело шуда бугум. бо вайҳо намозхону авардор ай таҷикелин мехаридем намешуд. Хар шидем дилия. Саат кати эфир мекунед ҳар як минути гапатоно нарх монед ақаллан 1 сомон. Не бас кардам эфира. Иними бачаҳо тамом мекунам. Тамом духтаро ҷон халлос. Як канали аз занака гирифтам каналаш дуромада намешавад намедонам. 3000 рубл додагия ман агар каналаш дуромада нашавад чимчи хеле 10-20 код мондагия гардонда пулша метавам аз сари одамо рӯй мекардагиё. Гардонда пулша метавам ин бачаҳа ба гардан гирифтам тамомш мекунам. Илтимос суми рекламаро ҳалол кунем мегӯен. ох нахоҳам хикини ақаллан ту номи канала бинавис. Мотрамавая гуфтам ту канали мара реклама накӯ. Ту мада конкурс ма реклама кӯ. Ма 5000 додистам ки ҳамин духтарода ақаллан 300 одамӣ ҳалол меомад. зиёд мо ждатам надоштем. Таҷикелин савоб куна созай. Таҷикелин қати қина гав задан 20 лет хурдагем воҳ бо чӣ бар рост. Мара каналам дигар ном дорад. Дар ин каналам канали Тавоздуҳ буда эфир дидум дуромадам. Чия номи каналтон? Я человек. Так что намедонам ай тоҷико кида эффективни реклама кида боша намедонам. Таҷма мател накидит ми хато кунед
ҷиддӣ гуфта чӣ нависте? Не, телефон накардам, ака чӣ хе мегӯяд, ки вай уже кори худша уже кард. Зан ва вай мара дар ҳаётиш реклама намекунад. Сообщество да хай намон. Ҷавонон салом алейкум. Дугонатон ку таҷикели да ютуб дугонагарӣ нестай мая. Як солаш кам шуда нишон дода гашта. Ами мо мекунад таваллуд тамошобино автоматика гав задеста. Ма ҳамаха уста гав задестам мая. Спокойно. Апаҷоно одами зиёд нагӯянд дар конкурс. Шанси бурданаш осон мешавад барои мо. Ҳамиш мо ягон бор намудагена. Як канали дига ку чанд бор мебираем. Асия бурдага кухня Асия пазанда. И канали марда гуфта номшуна дига када омадиян. Ҳама духтар буда қариб ҷавонон. Я маш занако. Ака духтаро касе дар руқияен броед. Эруи руқия сафед. Бума ҳавая илтимос кардам ки илтимос канали мара реклама накӯ. Ма реклам дар кор нест. 10000 подписчик дорад. Конкурса реклама кӯ. Силкаи конкурса мемонд аз таи комментария медромадан. Марам автомат магане. Мариями танҳо салом. Марам я бало кунен бурум. Оҳо. Хушум надодистай вай телефон кади дорум. Хушуш надодистай бдаирайсай. Ва остади хеле боша тезеш хе боша. Тезеш авгум. 40 секунда 50000 мегира ба шикамша нишонати апашка худам савуш самунам чире гавзанед мо дар хизмат Шавкат Эвазов раҳмати калон саломат боша редактори конкурс боша Шоира Назарова мебра. Аҳа ҷавонон лайф рост гуфти. Не шояд ма бурам ҳамин дафъа шояд W. Ма и так нестам дар руқия. Як ключ де. Ма соҳиби канал нестам Мариям ки ключ диём. Вақте ки ма қаҷами каналу гап чап мекунам. Шараф давақшо. Ма ваё мара мегӯянд ки вақте ки дар канали мо гап мезанӣ чӣ кор мекунӣ видео мепартовӣ вай мекунӣ дар подписчикои ма агар мисол то дараҷаи ҳақорат нарасидан заблокир ва накӣ ягон каса ключ нате. Не Шоира иштирок накардеста чота. Шоира Назарова мондагӣ куҷо мегиред шумо ҷора? Рост мега ҷавонон. Бес ҳамун хисӯза. Ой ҷа 14 касака. Дар канали худам эфир кунам ҳама ҷик менависам. Ба каналҳои мо зурай тамошо бинем. Вақте мо эфир мекунем подписчикҳо сразу мода рубли рой мекунанд. Халида сирғ зард количество ҳар намуд мегирам меброяд абурӯз. Ок хай майли хай Мариями танҳо сообщество мондам эфир апашка раҳмати калон Шавкат Эвазов. Шумо ҳам канал доред? Сигаб якум бор шуморо дистам барои ки худам якум бор дар канал эфир кардам. Паш мо дорем канал бо ҷавонон лайфҳо. Ма канал дорам, канали таҷмама, канали таҷмама шоу, канали нон намак. Ма сета канали активни дорам бо ду сета дига хол. Хулоса духтаро руқия камтар бахил буда аст. Аку маълум шуд. Чӣ навистана намедонам. Мая идея бинависе. Идея как вернуть 5000 рублей. Эй тобай. Ҳам хали мардак 5000 дем хаштем. Я канал да. Чӣ реклама мекардим она? Ба 12 подписчик эфирим да хет ромад блок кардам. Во бача ки буд W камтар не 100. Рамунай мегам ада медонӣ канали Рамунай қад шинос шавед. Таҷ папа ма таҷ мамаем таҷ папа 14 подписчик дора. 5000 мегам ада медонӣ ма эфир мекардам. Чӣ мекардам то? Зато зиндан ма 14 зинда ку я эфир ку. Подписчикот зиндан. Беҳтарин сафи духтарои блогерам бисёрае ку. مشتری محترم رقم شما بسته شدید خاصیت بیا جنگ میکنیم گپ نیست. همین روز مایا اومد خیترتون اپاشکا ما در کانال کورتای ملی افیر میکردید بودم که ها فهمو کورتای ملی 100,000 مینوت جمع کرده هم قدگه در کن اپاشکا رکلام چند سوما رکلام 1000 روبل در کانال در صحابشیست و یا برده یا همون روز کارو چی سری در صحابشیست و میمونم رکلام ما خیلی نیست این ایده دروی подписать سکنه خیلی نیست رکلام در сообщество мо видеото намемонам о яфти видеоро бинемегум ҳамеам видео кун шуд ҳама да интерес намешава медра ба бо да каналам да бораи амо чӣ мегӯям та канали шумо гап мезанам як бор дига салом да иҷра ёфтумтона Фирӯза Алимов хуш омадед ман ҳозир дига дар ҳамин ҷаям барое ки аз секас халос шудам человек номи пешинатон чӣ буд W ҳамин духтароро чӣ бои бисёр подписаться мекунанд ё ҳамаш занакҳоам вообще-то ягон духтаро нестам 50,000 подписчикош тоҷикон агар боянд зур мешава
ҷавонон ин ҳоли ай 100 только 1%. Мая биё ҷанг. Чанд подписчик медорад примерно? Анамиша ман намедонам ҷавонон лайв. Одам бисёр мешавад. Ҷанг шава ҳо. Эфиротон агар хоҳед ки тез минутотон ҷамъ шава блогерои нав. Қатъия ҷуръатон сагласавад кунем. Масалан ҷавонон Қатӣ Вкуснов бешагӣ меге алло ҷавонон ман эфир дорум. Ҳай чӣ мега Вкуснов? Биё ҷанг мекунем ту мара ақорат матра ақорат одам ҷамъ мешавад минут ҷамъ мешавад. Ҳамаха мешавад ҷанг одам ва минут ҷамъ мешавад. Возам лайк салом алейкум соза апаҷон шаҳбозҷон салом алейкум мешавад соз. Вкуснов ту Қатӣ интересни ҷанг. Я ҳафта одам гуфтам ки реклама кунад наёфтам одам. Во бача шумо халос накардем мо каналро халос кардем. Халос кардем ку ина Вкуснофа халос кардагим уҷо тамом нестим дига дар каналош. Футбол иҷа ҳама занҳои кӯдак дорам. Бале бале Вкуснофа тамом кардам фирӯз. Простая хозяйкаро тамом кардам. Пазандара тамом кардам. Монда куртои миллӣ Асия ина ин бача се одам дига ин бачара боша инами ҳафта заказша қабул кардагим хуҷан рафтагим да дига одам намегирам намекунам. Мегирем биё. Не маҷа ганзам худ эфир кунем бигир. Заказои дигар дашт. Оилаи тоҷики дар Москва салом алейкум. Чихе мегӯй безор кард қатъия мефирод бо мегам азиқ мешавам. Ҳамин рӯз 2 минут тамошобинон 2 минут ёғвар рамадам гуфтам рамонале ми эфири мара қабл 2 минут меём история нақл карда 1 минута историяро нақл карда ай бола чӣ мегӯҷо история фантастика чихе ман медавидам пеши и дар ҷавониём китобо мепардиям коғазо мепардиям мерафтиям беҳамроҳам ҳар рӯз ҷангай мега диля қизиқ ку ақиқати мо ҳама вақт қизиқай агар ки нав омада боша мумкин ки нав шумоли уқа нафаҳмидем. Сезам лайк раҳмати калон ман Қатӣ ки ҷанг кунам хастай против ман одам шаҳбозҷон шумо мегиред любой одама бешаки дар ватсапш менависед биё ҷанг короче ман дар канали ту дар канали ман тамом пирог пух биёед раҳмати калон нигина салом алейкум апай хозир 4 та 8 гирифта хичагу не Вкуснов ҷавоб додум ку шав гуфтум гап мезанем 4 та 8 нагирифтам 4 та 0 моли мо тамошо кардем чахчах кардем шуморо халос кардем мо тамошо накунем шуморо чихе тамом мекардем ин тора охир раҳмат ки шумо ҳасте ина бо омаде кофта кофта иҷа иншоалло ки иҷанам тамом бекунем Вкуснов и апат ай пеш 4 та 8 буд мая гав задеста мардако ҳамаха меган аввали историяшон о типа мо давидес тавдам Зараза ҷунглоне давидеста коғазош парида ва ягон жур светофор матрица оли плаш чёрный матрица вақт матрица кинош навмоно ҷанг дорам ака Қатир мая салом подписчик ҷамъ шуд ай радио озодӣ омадан одамо оилаи тоҷик дар Москва ин напурсе 700 та подписчик ҷамъ карда мара ответиен хайп меқапен марам шумо да ответ метам шид гап нест апа тарбуз чӣ хел даиқа акама гуфта буде дар эфири рӯзона тарбуз ба охир расид ла ҳо апашка ба канали худатон манда шавед майли майли гап нест комментария нависе ки ман шуморо ём да миллион одами тоҷик ай куҷо ман шавкат меём оила салом эн нагӯен миллион омад тачпапа симитанаи родо ман нагуфтид ку нақл кунед гуфтаё ҳама гапоро мегӯ дурӯғ нагӯ зимистон худат нақл кардам он вақт эфир надоштем дурӯғ нагӯ бо авлодам ақорат накунад ха нигоҳ кунед шаҳбозҷон 96 ё любой хел ҳақорат мекунанд блогерон не подписчикое ки яке медорад на та бораи нон гав задести ягон чи нафтести эмур ба амрӯз изона куши мардуми тоҷика паззор кардести меган та ай бораи нон гав задести так что ҳоҷимизора ва ё ҳақорат мекунанд бо мо шумо кием мо будум ҳамон вақти тарбуз харида апаска чӣ хел шуморо ёбам таҷ мама нависен дар ютуб ба любой забон 19 000 подписчик ози Қатӣ ҳамон Шавкат ҷанг мекунад ана Шавкат Қатӣ мешавад ҷанг карда гуфтум конкурс дорем мега конкурс дар сарат мона кимая эҳа ҳамин шаъло гулхоҷа рекламатон мекард точно 500 000 подписчик меомад рӯи шаъло сафед я ссилка монед апашка да ҳаминҷа ман наметонам иҷаечка ключам надора Москва тачпапа нақл кунед ҳеч якун чихаёмҷон апа шумо дар я бозии таҷмикс бозӣ кардем шумо ҳамои не ду бор шид мара мепурсед ун мавзунае ун ман нестам чия я соачид билайн занг зади серамнали мая у мавзунае ку киртаметзан уна уай ма таҷмамаи ма хосиятам сибир немец дар эфируш Қатӣ зануш ҷанг шид одамуш бисёр шид сибир немец кия Қатӣ биё рамонали ҷанг мекунем
گوش کردیم یا چیده همین اینفرماسیه که گلستان چی موافق باشه در کل باشه سه گفته بجکو با همراه شما در نول اپراتور در موندگی 3 ساعت بالله دستور زنگ زده گلستان خیلی خیلی بد گلستان نمیشه او دام کم تا ما گوش کردم چی میگه اپراتور گاب ما مایود برو ما دیکلار شما شنبه جان من یک دن نوست رفتم افیری ازادی ده مرا هم خیلی بگه این خیلی افیری ازادی کجایه ای گل زمان فهم چی گفته ستا ای اکش پیشکش می شود تو به اینترنت بستایی همه طرف انا ها سرش اکش شوکت با چیز رو خاطی جنگش خواهر شدون جنگ کردی 5-6 نفر اومد افیری مایا دوای تاج پاپا که جنگ کنین جوانان موزنا می جلبوی افیر وح باچ بگه چون نمیر نقم میکنند کی بوده ترجمه هم در همونجا خوشای چی برمو می ای بیا جنگ نمیکنیم ایقا خیلی بار دیگه می را میگیم در نویسه خیلی که کی چی را نقل میکنه که زبلکیر ود تون مگریم کنیم سوی بی افیر در همونجا او زبلکیر ود میکنه بیا جنگ نمیکنیم که سر شد کیای میمی کی مایه خیلی شما رو نویسه مایه را مست در همونجا روچ که مریم نه مایه نبوده ازن چی کدامه فیرزا را بد میده روچ کی را مسلم مادر سومایا человек شاید مصلحتی بشکی باشه جنگشون شاید ما یک کنکورسون چی شوید خاک شید ایکیا سلام پیخوشیت منگود سلام اوف کسنوف همارا خبر کرده سلام دخترو سلام تجمع خیریت شما کی مایا نیستیتون شما کی مایا نیستیتون چی من داره که تاجیکی کردن تجمع خیریت شما کی مایا نیستیتون ها من قطعی مایا دوجا نیستم فهمو مادر سومایا قطعی بدخشون بدخشان کیای می جوانان کنکورس این همی کنکورسی تجمع ما سپانسر و ایگا پا بینم دویتون نمیستم اما سرشید آز ایوژه 14 ساعت جمشه ایوژه مسئلیت پیشکی قطعه ده من را نگفت که من را تصیح کنم تو کساده مایه ای را چی کده ایمپرویزاتیه چی گفتنی گه بسته ده ایمپرویزاتیه حقارا نکنه می که او دلیتون میکنه اوزی اینمی گپای عادی قطعی فکراتو نبگه سرشی چی ده خیلی میگه میمی تو کی جب روف کسنو خوشت تو ده گب نه و مار تعریف کرد زکتا می باشه سمانگو سلام حقارت نکنی همو دیگران هم حقارت نکنه افیر دیگر تونده اپا هرد منجر میکنه و نه من خیلی جی وقت نمیگم سکرین شد آزی مادر سماوی همه بیاد التماس جنگ نکنه التماس مرا رو ممونه نکن ای ها محکمش نکنین من محکم کردن نمیتونم تو صاحبی کانال محکم نکنه اکو این شرطی همی چیه نموشه شرطی همی افیرایی که تو محکم نمیکنی صاحبی کانال محکم میکنه یک دفعه کروچی یا نفر بسیار کروچی حقورات کده اپای خودشد یک گوشش شد نه وقتو خشم ما یوتیوب نمیدونه مایا باز بلاکیت کنید اولی شرندت میکنیم انا خیلی به حقارت نمیستیم میمونن تا ای محکمش نکنه التماس میمی تجمع ما چشمتون پریسودگی بود جنگ و گوش کنه کروچی یک دفعه همه خیلی جنگ شده بعد ما در نویستنده آدم و جنگ خواسته اینه جنگ نویستن چند کس که خواه همه بگو افیرو را چی کنه ما گفتم گوش کنیم ماش مورا کسی را ما افیر میکنم گروپ پاک شدگیم پروسه ای بچه ای را خوش نکدم من هم گروپ پاک خوش میکنم قد صاحبه افیر گازانه صاحبه افیر کش بلاکیر ود کنه همه آدم ابراهیمه که همه مو صاحبه کانال و بسته برای مرا نگه که زبلاکیر ود کنی یا نکن میمی ماش مورا زبلوغ نکدم اپا خودم اوه میمی نوی زبلوغ نکنه ما گپ حق شمی اوخه حق شمی میگم همه رو به حقارت نویسه ما زبلوغ و پیش نمیکنم شو این کلمه حقارتی را در دروش نداره پدروم نه به جای کلمه یکی با کلمه ادبی همو هسته سینونیمش نی ابزت نتامو گوش خراش نویسیدن در کار اپاشکا من در اومدن کمیتری موندم رکلام گوش کردم رکلام برای حامله دارو دست و بچه میمی اکون من پاتسا میکنم شما دا تینج تولد کنم سراکم اومدگه ای بچه هرمنده کنی آها میمی التماس مایا جان این خیلی نگوید مایا شوهر دارد میمی ما چه خیلی میمی اول بگوزنه که اپا خودم ما میترسم با خدا خود بین اوه نه ترس بین نه حقارت نمیکنیم خاصیت همین کجا ده تغریمیه که تو درشان نخفنه اگه من نمیدونم همین گبیا برو اومده بود نه ایتماشه
اسفندیار روشن خوبه اسفندیار خوبه یک بار همین گپ برو آمد که هم خیلی گپ میگن تو دست و ده بعد کروچی خیلی نمیدونم خوشبختانه در افیری من نشده میمی شمختم اگر در افیری من هم خیلی گپوش نواده باشه اینم جده بنویسه من افیرتون ده زبلاکیروفکا نکن من چند جنگ میکنم مایلی زبلاکیروفکا نمیکنم مایا نترس واه با نام خدا شیطان نیستم ایجای ایمپرویزاتsia تماشا بینم ایمپرویزاتsia Мими, ками блогеру да баҳотиян кич хелай W мега. Аҳа, ишинес W значит. Мими шумо ҳақорат намекарден, ман блог намекардам. Ҳох, ман ҳамин Мимия вот я чимчи дига ном дора 1000 бор мегум, эй, ҳақорат нак ҳеҷ блокировка намекунад та. Аммо калимаи вай бо масалан калимаи ки шумо нависте ҷалаб вай синоним дора, фоҳиша, вай гӯшхарош неста ич хеле ки шумо ихе менависед. мая қасамта мехрум инами даф ага блог зада анаҳа мая мурди мая худам бедакумон монер родом соз равам гӯ меме куҷо шиди мими шумо зури блогеро ҳастен молодец мими блогер нест наёрш дилафрӯз дил будрорӯз вообще набро шайхона не хомша кондитсионер мон салқиния хона худуш мая тамом ҳаёт сухтагия маяҳо апай диляҷон оз метони мая ҳози бахшиш пурси агар зиндагӣ ҳаёт ва мамоти хеле хуб хоҳӣ ҳолам сари вақтай бахшиш пурс дар мефир мая ихрафта не мони апаҷон мана қуш накунед охи вкуснок мо чӣ хел гуфтестен мимида тамошо медиё салом алейкум мая тайёрта бин бикаса ҷанг мекунем мими қасам мехӯрам дига блог намекунам шумо биёен а эфир мебурам лучи бахшиштам пурси абора мая илтимос ключ нест ключ тамошо медиё соҳиби канал нест ки ключтям برای همین так что ключ نیست مایه روزی تو چی شد اپا اسفندیار چه شد نقشید بهتر شد فیروز میمی رحمتی کلان اپا جانو من مالادس بودایم میمی ویا اکسپرت پا یوتیوب انا بو هم تاری می نویسه با چی بگم اکو مایه جان چی شد است که این رود افیر می بروین سوانگو مایه گناهگار پیشم کس با анаҳа бо ҳақорат кард ба чӣ бигем ака мимира мими бахшиш акун апаҷон бахто шуморо мебинам ларзам мегирад W шиноси делиношон де апи хосият аҳа сумангул сироро фош кард фаҳмон тамошобино значит ҳамо хеб дар иҷа шиносоӣ будай шараф аёҷа меғалти дар ҷои шиштагӣ ту меғалти оли тамошобино сумангул монед ман гунаҳгор гуфти апи хосият мими мур занак нашуда вобача мая нахат кор гуфтам ва мекунам нахат кор гуфтам ва мекунам сумангул сози хуби хушомадӣ нахо ҳами гапоя нависи ҳо мими нанависам хеле гапои ҳақората охи чӣ дар кор ҳами гапо вай модари сумая минутоша пур куна дига эфир намекуна ҳоз просто минут ҷамъ каза ба ва ёда медонӣ чӣ хебда бада гуфти вақт соатҳои мо дига хеле гуфт соатҳои дишаи мо намедонам соати даҳи ва ё рӯзае чӣ хеле ҳастайда карочи мо мегем соати шавия вайда рӯзае сумангул шумо медонен иша салом апи диляҷон салом диляҷон алейкум салом сумангул шумо чӣ хел биказдаҷа тарбиз хуб бисёр ман тра видео намекунам W шумо мешиносед ки гап засудед мими майли дига блог намекунам апа охир ман аз зиқима механдам вобаша чокада боша зиқ шуда фуснов охи мими хуми гапоша дар номи амоли худуш нависестай ҳо дар номаи амоли худуш нависестай хосият ҳама ҷода эфир мекуна ягон гапи безибаш нест вой шиноси мая чи бало духтаро мара ҳичи нагуфтаестай хаф куне майли мара андагуаваро ҳақорат накӯ ҳам хегӯ ки ҳо анаи хеҳо падром на ҳақорат мекунӣ ба ваёам бо скриншот мекунам модароӣ мекунанд мегӯянд на дар эфир заблокировать намекунӣ ҳақорат кардестай аки вай принципи ютубам хадаки дигар тона ҳақорат накунем бояд зиқ шудам ки мими аку мара душман шуда тамом ака ҳаёт сухт мая астағфируллоҳ хеле нагӯянд аку монен ҳалол зиндагӣ кунем ҷа ҳама качиш гав задестай ку фақат ман неку тамом шиноси W бироварданша тамом уже навистан дар списки чорни навистаги Антон W шумо қатъи мими ҳаммаслак ҳастед фаҳмидед
Привет, Андрей. Какой Андрей? Вот перед камерой Андрей. Вот он من رفتم آبجو میمی حاضرشون میگه چیگه پا ما یک کاری کردگی من میکنم در قطاری انمو بسوی با خوش میشه فهمیدی ما یک تمام کپت دود کردگی так что моя همدردی مرا قبول کن نه خوب پیش همی رودان روید همی مناسبتات همی آدمی قطعی بد کنی بدانی و بگیری بد کنی آینده تا یه بار فکر نکردی پگه من رودان میرم در کمی ندارم زواناک میشم میقپند دیپارتاچیا توده سوده خیلی متن نصیحت کردیم که سر به سر نشن این گپ ما رو نگرفتی اصوش کاری خودت مایا هاف کس نوفی نداره هم داری اپا خوشت خراب پجا ما تو چی نفتم اوزی مرا رو دو میبره ایمیمی کتی دو کودکم بو اخونه پیش نقطه شویم بعد کدوم میتون روح میتیم من اخونه توم با تو افیرون مردکو رفتن نموشون میگیرم بو بچه اپا شما الو پیش دارین سختیست نه موازی خیلی میگم من برو من کار ندارم من میدونی طرف داری چیم که جنگ نشوه جنجال نشوه جنگ نه بحثی یگون وای شوه علمی بحثی نمیدونم یگون فایده آور شوه جنگی خیلی نشوه حقورت شپک اکو میمی کسی باشی توبه بگو زنه نمیشه تو کاری اصول نیست میگن میمی تو زنی یا مرد مخفی از تو دوتا اما سه تا میشوه وازی ناشکری اسمایلی کتون مینتو این افیر چی میشوه اسمایلی یگون دخل نداره در مینوت دیلیا چیش مرا گفت که اسمایلی در مینوت دخل داره در افیروی مایا اسمایلی بود در افیروی فکوسنوف اسمایلی بود در همه افیرو اخی هستن چیکوشو میکنی می تو بگو میمی همه را گریزونده نه پا او همه پادپیشکوی هم کانال را گریزونده مگر ما خیلی خوش کنم ای واقعیت افیری شناسایی بود نبود افیری مایا رازباری میمی و مایا و نمیدونم با کی و کی ما واقعیت خدمت قضیه آدمای کانال شناس کردنی بودم یک چلوک شما رو یه بار افیرشون دروین دیل تو حیات زندگی خنوق میشه گپای هم تا 5 تا زن میگه شوک بمونه انا میخوام میشه کنم واسه میمی به حقارت میمی اپا بخش اخرام بار اگر نختون میدونن ای دستون اومدگی را کنین انا ها تمام بخشش پرسید مایا تماشا بینو در همین نقطه بخشش مایا قطعا خیلی خوش میکنم برای که این افیر بود من پدیلی سکنم شتو پاگا уже دوباره افیر کنم آدم کمای سه آدم ایرا ما هر روز دوباره افیرشون کنم که تیز بینتوشون تمام شوم ما ایو خال شویم ایو ای مو خال شوند همه تون دخواهید تا افیری آینده